Ein Fußballverein, der ein Rap-Label gründet. Was für manche vielleicht auf den ersten Blick nicht zusammenpasst, ist hier in Marseille seit einem Jahr Realität. OM Records heißt das Label des französischen Fußballvereins Olympique de Marseille. Was der Verein damit bezwecken möchte, wie die Marseiller Rap-Szene das aufnimmt und wie überhaupt Fußball und Rap zusammengehören, das möchte ich herausfinden. Mein Name ist Nico Backspin. Ich liebe Hip-Hop und bin seit vielen Jahren in dieser Kultur als Journalist unterwegs. Meine erste Liebe war aber Fußball. Und mit dieser doppelten Leidenschaft bin ich nicht allein. In der deutschen Rap-Landschaft gibt es viele Überschneidungen mit dem Fußball. Angefangen bei Künstlern wie Materia, Du Maroc oder Casey Rebel, die eigentlich vor ihrer Musikkarriere auch als Fußballer hätten durchstarten können. Und die Straße war Familie, deswegen sag ich Bruder zu Fremden direkt aus dem Atem. Rapper wie Vega oder Bosca sind bekennende Ultras ihres Vereins Eintracht Frankfurt. Und eben in Frankfurt finden die Rapper Celo und Abdi im Stadion des FSV Frankfurt eine Heimat für ihr Label 385 Ideal. Ich bin auf Kelly, was geht bei dir? Goldstein Academy, ich repräsentiere. Aber dass ein Fußballverein ein Rap-Label gründet, das gibt es derzeit nur in Marseille. Und warum das so gut funktioniert, erzählt mir jetzt die Labelmanagerin von OM Records, Emily Aug. Amour est meilleur, chemise ouverte, je danse le meilleur. Tu veux te filer, y'a pas fila de fusillade. J'suis comme Quintero, y'a pas d'hermano. Tu parles dans mon dos, ne serre pas la mano. Wesh les gars, j'arrive, c'est Miklo avec Elamstone, ils veulent tous notre peau. Was war bei dir zuerst da? Die Liebe für die Musik oder für den Fußball? Football. Yes, it's true. C'est pendant mes années collège que vraiment l'amour de la musique et surtout du rap m'est venu. Gerade in einer Stadt wie Marseille scheint die Verbindung zwischen Rap und Fußball sehr eng zu sein. Warum ist das so? Marseille, c'est vraiment un des berceaux du rap. On a énormément d'artistes très talentueux et des joueurs voilà, au club qui aiment vraiment les écouter. Donc c'est vrai qu'il y a une synergie qui est très forte. Wenn man sich mit den Verbindungen zwischen französischem Rap und dem Fußballclub Olympique de Marseille beschäftigt, trifft man auf sehr viele Gemeinsamkeiten. Viele Rapper dieser Stadt sind glühende Supporter des Vereins und einige von ihnen haben auch schon Songs über ihre Liebe zu dem Club gemacht. Der Song Bad Boys de Marseille von Akhenaton und Funky Family ist die inoffizielle Hymne des Vereins. Der Rapper Soprano, ehemals Mitglied der Crew Psychiatre de la Rime, hat das Video zu seinem Song Allah Allah hier im Stadion gedreht. Dann wäre da noch das Riesenprojekt Bande Organisée von den Rappern Jules, SCH, Sosomanes und vielen anderen dieser Stadt. Der Song dominierte wochenlang die französischen Charts. Und natürlich wurde auch dieses Video in diesem Stadion gedreht. Was ist die künstlerische Idee von OM Records? Geht es um Nachwuchsförderung oder weitere Ziele? Notre premier objectif, c'est de soutenir la culture marseillaise avant toute chose et de faire de la bonne musique, parce que c'est pour ça qu'on est là. Et on regarde également vers l'Afrique, puisque l'OM mène des actions en Afrique avec le projet OM Africa. Donc on m'a demandé aussi de signer des projets afro, et c'est ce que j'ai fait avec notre premier artiste de musique afro qui s'appelle Tragdila. Voilà, plein de projets riches et variés, mais avant toute chose, évidemment, c'est Marseille. Les artistes de la ville, on essaie de soutenir et de porter au maximum. Das erste Signing des Labels OM Records ist der Rapper Sisa. Was seht ihr in ihm? Un énorme coup de cœur, Sisa. Je l'ai découvert avec ses freestyles C'est nous la cité. Je remonte à A7, j'arrive à toute vitesse. Nique ta mère, la pute me parle pas de politesse. Elle aime la violence, je lui parle délicatesse. Je vais sur mon père allumé par un mec de ma thèse. C'est un rappeur incroyable. Il écrit super bien. Il a du flow, il a de l'énergie, il a absolument tout ce qu'il faut. Der Rapper Sisa ist im Marseiller Vorort La Cayolle aufgewachsen. Nach einem steinigen Weg, der ihn mehrmals ins Gefängnis geführt hat, baut er sich mit Rap gerade eine Karriere abseits der Kriminalität auf. Er ist das erste Signing von OM Records und damit irgendwie auch ein Aushängeschild des Fußballvereins.
Tu te souviens quand j'avais rien, que tu croyais pas en moi, la roue à la tournée, maintenant c'est moi qui donne les coups d'envoi. Die erste Frage stelle ich jedem Gast. Was war bei dir zuerst? Fußball oder Rap? Le ballon, c'est venu en tout premier. C'est un peu normal à Marseille, on va dire. Als erstes Signing von OM Records bist du sowas wie ein Aushängeschild für das Label, aber auch den Verein. Was bedeutet das für dich? C'est un peu fort, c'est pas un peu, même beaucoup fort quand même. La première signature, c'est quelque chose quand même, c'est quelque chose de très important. Que ce soit pour OM Record ou pour moi. Avoir été le premier, ça a toujours ce sentiment de fierté, on va dire. J'arrive, tu le robeux cagoulé. C'est un braquage à l'italienne. Je sors de l'ombre du Panthéon. Tous pour un juste contre vous, tous. Dass ein Fußballclub ein Rap-Label gründet, gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Fühlst du dich da auch so ein bisschen wie ein Pionier? Ah, ben ça serait mentir de dire non, même si j'aime pas trop ces termes, tout ça. Mais oui, je suis le premier, donc je suis pionnier, sachant que j'ai un parcours assez compliqué, avec des hauts et des bas. Et aujourd'hui, me retrouver ici et en premier, c'est quand même valorisant pour moi. Jetzt sind Fußballfans ja sehr eigen. Sie haben ihren Verein, aber auch ihre Musik. Glaubst du, es gibt ein Problem, wenn die Musik von einem Verein kommt, die sie nicht mögen? Non, je pense que ça passe au-dessus de ça quand même. Que je sois au OM Record ou dans un autre label, la musique c'est la musique. Si la musique elle est bonne, la personne elle écoutera. Merci beaucoup. Merci à toi. Y a pas de souci. Je pars de R, gros, de la mise à l'envers. Oui, gros, laisse-nous les monter en l'air. Gros, XADVRR, gros, tôt, on est venu faire la guerre. Trotz der Begeisterung für den Fußballverein gefällt nicht jedem Rapper dieser Stadt das Projekt OM Records. Ulysse L'Enfant ist glühender Supporter des Vereins und Teil der Ultragruppierung Marseille Trop Puissant. Warum ihm OM Records als Projekt nicht gefällt, das erzählt er mir jetzt. How are you? Ça va? Ça va bien. Bien. Sag mir, was kam bei dir zuerst? Fußball oder Rap? Foot. L'OM. Oui. In Marseille bildet beides ja eine organische Einheit. Warum ist das so? Alors c'est lié parce que si tu veux le foot quelque part on est avec ça dans les quartiers de partout et on a cette culture aussi, tu vois, cette culture de la rue qui va se mélanger avec le foot. La vie de Monaco, au siècle des Lumières, ça peut faire les narcos, en cercle salariaire. Du bist Teil der Gruppe Marseille Trop Puissant. Welche Rolle spielen diese Ultragruppierungen für Olympique Marseille und welche Rolle hat vor allem Rap dabei? Nous, c'est vrai qu'au sein des supporters, il y a toujours quand même cette culture musique. Voilà, nous, ici à Marseille, on a ce côté antifasciste. Et le rap, tu vois, c'est pareil. C'est ce qui nous rassemble aussi, c'est ce qui nous réunit. Wir sind in Marseille, um über OM Records zu sprechen. Jetzt bist du kein großer Freund davon. Kannst du mir erklären, warum? Was stört dich daran? J'ai rien contre eux, mais c'est juste que c'est fait sous l'air héros. Héros, il veut condamner les groupes de supporters. J'avais fait un morceau pour OM Session, qui n'a rien à voir avec OM Record à la base. Et moi j'ai fait mon morceau, mon clip, ils sont venus dans le local au MTP. Il y a même des anciens joueurs qui sont venus et tout. C'était vraiment une réunion, c'était familial, c'était festif. One love aux absents. On sort de la plaque des coups, bisous tacle au cou, rends les coups et rends les fous. Je viens d'ici, je rappe pas tout. Ben moi je supprime mon clip parce que dans ce clip-là, on était dans un milieu de supporters, on était au local et ils se sont servis, tu vois, de ces images-là. Donc pourquoi je vais laisser un clip où à l'intérieur, il y a les supporters alors que par la suite, ils nous crachent dessus. Donc moi, si tu veux, c'est rien à voir avec OM Record et c'est bien pour les artistes et tout, parce qu'il y a des artistes justement qui ont signé là-bas et tout et qui sont très très forts. Mine de rien, ça les met en lumière, tu vois. C'est important pour eux. Eigentlich müsste doch Olympique Marseille genau der Verein sein, der versteht, wie Ultrakultur, Rap und die Stadt zusammen funktionieren. Warum kann dann passieren, dass es zu Marketingzwecken falsch benutzt wird? Bien sûr, tu es un gros club, tu fais de l'argent ou quoi que ce soit, mais il y a cette institution, il y a cette culture. Lui, il a fait justement en sorte que, non, les Marseillais, on ne les veut pas dans l'Olympique de Marseille. Pourquoi ? Non, tu es à l'Olympique de Marseille, tu prends des Marseillais, tu fais avec. Die Konfliktlinie zwischen Ultras wie Ulysse L'Enfant und der Führungsebene ihres eigenen Fußballvereins, die gibt es wahrscheinlich in jedem größeren Fußballclub Europas.
Ich bin zwar kein Ultra, aber ich kann seine Position auch schon nachvollziehen. Ich möchte noch einmal von Emily wissen, was sie zur Kritik an OM Records sagt. Es gibt Kritik aus dem Umfeld der Supporter des Vereins, die in der Gründung des Labels nur einen Marketing-Move sehen. Was antwortest du diesen Leuten? La critique, c'est quelque chose de naturel et je trouve ça même plutôt sain. Ça serait bizarre qu'il n'y en ait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi ce projet a été créé. Et c'est ça qui est important. Il a été créé pour soutenir la culture de la ville et soutenir les jeunes de la ville. Quand on sort un jeune par le rap d'un quartier populaire, on lui donne une vraie chance dans la vie. Alors c'est peut-être un cliché, hein, évidemment que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est une réalité. Wir haben die Stadt Marseille und die Supporter als sehr speziell kennengelernt. Und damit die ganze Situation um das Label. Kannst du dir vorstellen, dass sowas auch in einer anderen Stadt funktionieren könnte? Oder ist das etwas Spezielles, was in Marseille wachsen muss? Oui, je pense que ça serait réalisable dans d'autres villes. Après, chaque ville a ses particularités. C'est vrai que l'OM a des supporters vraiment qui donnent tout au club et qui ont une ferveur incroyable. Après, oui, évidemment que des partenariats innovants comme celui-ci peuvent voir le jour et c'est beau que ce genre de projet existe et puisse donner la chance à des jeunes artistes voilà, de pouvoir exister, leur donner une vraie visibilité. Also vielen Dank und merci beaucoup für das Gespräch. Merci Nico, merci Hat mir beaucoup. sehr Spaß gemacht. Ich mag die Idee, dass ein Fußballverein wie Olympique Marseille ein Rap-Label gründet. Allein schon aus dem Grund, weil mit Rap und Fußball nicht nur für mich sich zwei Welten verbinden, sondern in meinen Augen auch in einer Stadt wie Marseille es ganz logisch ist, diesem mehr Raum zu geben. Man muss dabei aber auch immer vorsichtig sein, inwiefern man die Fans und die Leute von der Straße auch nicht vergisst, wenn man mit Rap versucht, eine große Idee zu entwickeln. Und ich glaube, genau das ist die Herausforderung, die man hier in Marseille hat. Aber ich bin mir auch sicher, dass man sie meistern wird.